Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Emma Mouchton. On se retrouve dans cette vidéo explicative du cours thermorégulation où je vais essayer de résumer toutes les informations nécessaires concernant bien sûr la thermorégulation qui est très important dans l'information médicale et la recherche scientifique. D'ailleurs, le prof qui a le cours, il a juste la première année médecine ou les années prochaines. On va commencer par une petite introduction, puis la définition de la thermorégulation, la température corporelle, l'homéothermie et poikilothermie, les variations physiologiques de la température, l'équilibre thermique, les mécanismes de la thermorégulation, la zone de neutralité thermique, l'acclimatation, conclusion et on va finir par quelques quotients. Alors, bismillah, on va commencer par une petite introduction. On s'étend par une thermorégulation, une température régulée, une température maintenue à une valeur constante. Nous allons voir comment l'homme pourra maintenir sa température constante malgré les variations de la température externe. Donc, من هذه l'introduction, je نفهمو le corps تاعنا عندنا un système اللي خلينا la température تاعنا stable ou bien constante. دونك حنا واش راح نشوفو في هذا الكور؟ راح نشوفو قبل شحال هذه لا طومبيراتور كوربورال تاعنا، شحال لا طومبيراتور دو كور تاعنا، كيفاش لي ميكانيزم اللي عندنا في الكور باش نحافظوا على هذه لا طومبيراتور malgré les variations de la température externe. Donc définition de la thermorégulation. La thermorégulation est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent à l'homme de maintenir sa température corporelle constante, quelles que soient les variations de la température externe. واش راح يحاول يقول لك من هذه لا ديفينيسيون الكور تاعنا فيه دي ميكانيزم اللي يخلونا لا تمبيراتور تاعنا درجه الحراره تاعنا ثابته malgré les variations de la température externe, c'est-à-dire malgré تغيرات درجه الحراره من حولنا. هذه واش معناتها هاد لا définition. Deuxièmement, la température corporelle. Donc حنا قلنا باللي الجسم تاعنا حط له درجه حراره، لازم نعرفوا هاد الحراره منين تجي، المصدر تاعها وهي شحال. Donc la température corporelle ou bien la température interne centrale ou bien la température du noyau ou في les autres cours peut-être تلقاوها la température des organes internes. Donc علاه سموها la température des organes internes parce que هي اصلا هاد la température corporelle جايتنا من les organes internes. Les organes internes عندنا par exemple le cerveau, les organes intrathoraciques tels que les poumons, le cœur, etc. et les organes intra-abdominaux, l'estomac, les viscères, le foie. Donc la température, elle est de 37 degrés Celsius. Cette dernière est étroitement régulée, ne s'écartant pas de plus de 0,6 de la valeur normale, c'est ce qui nous donne la notion de l'homéothermie. واش معناتها؟ donc la température corporelle هي 37 degrés. alors تقدر تزيد لنا ولا تنقص لنا ب 0,6, c'est-à-dire نقدروا نحصلوا les valeurs normales في مجال اللي هو من 36,4 jusqu'à 37,6. Troisièmement, les notions de l'homéothermie et poikilothermie. قبل ما نعرفوا هاد لي نوسيون واش معناتهم لازم نعرفوا بلي واش معناتها لا température. La température عندنا deux types. On a deux types de la température. عندنا la température externe ولا يقولوا لها de la surface ou bien de la peau. Donc هذه la température اللي كتمسي واحد راكي تحسي بهاد لا température. واش يسموها la température ambiante. Donc هي généralement هاد la température تكون قريبه على la température تاع l'environnement اللي راكي فيها. باغ اكزومبل تكوني في بلاصه بارده دونك كي تمسي لابو تاعك تلقيها بارده، تكوني في بلاصه سخونه تاني كيف
وعندنا لا تمبيراتور انترن اللي قريناها او بيان تاع لي زورغان انترن. دونك هذه واش يسموها تمبيراتور كوتاني او بيان كوربورال. دونك اللي حنا لازم نفهموا قبل هادوم لي دو تيب باش نقدروا نفهموا واش معناتها لوميوثيرمي اي لو بوكيلوثيرمي. نروحوا نقراو لي ديفينيسيون تاع لوميوثيرمي اي لو بوكيلوثيرمي. دونك لوميوثيرمي la définition تاع la température cutanée reste constante et la température externe change. L'homéothermie, la température corporelle ou la cutanée reste constante ou l'extérieur, la surface change. Mais pour poikilothermie, la température cutanée varie avec la température extérieure. La température cutanée للداخل تتأثر ولا على حساب لا تمبيراتور اكستيريور. دونك هنا باش نشدو انا هادو من لي دو نوسيون درتهم سو فورم دي كورب، درتهم سو فورم دو كورب. دوك نشرحهم لكم. نبداو بلوميوثيرمي. كنعاودو نقراو لا ديفينيسيون تاع لوميوثيرمي. قال لك لا تمبيراتور كوتاني ريست كونستون، دونك تاع لي زورغان انترن تكون ثابته، alors que la température extérieure change. نديرو هنايا لتحت محور الفواصل لا تمبيراتور اكستيريور وهنا لا تمبيراتور كوتاني. نشوفوا باللي ميم سي لا تمبيراتور اكستيريور تزيد ولا تنقص تقعد لنا لا تمبيراتور كوربورال تاعنا ثابته بين واش تقدر تكون بين قلنا كامل هذا المجال بين 36.4 و 37.6. دونك مهما تنقص ولا تزيد تقعد لنا هذه كونست. هذه بور لوميوثيرمي. بور لو بوكيلوثيرمي إذا نقصت لا تمبيراتور اكستيريور، دونك لا بو تاعنا نكونوا في بلاصه بارده. دونك لا تمبيراتور كوتاني الداخل تاني تنقص معاه. في بوكيلوثيرمي إذا نقصت او بيان نقصت لا تمبيراتور اكستيريور. في البوكيلوثيرمي إذا نقصت لا تمبيراتور اكستيريور ميم لا تمبيراتور تاع الداخل كوتاني تنقص. ou bien إذا زادت la température extérieure même la température cutanée تزيد معها. دونك هذه هي واش معناتها فاري معها. في الكال الاول اللي ميم سي تتبدل لا température extérieure وتقعد الكوتاني الداخل ثابته، هنا واش نقولوا على لوم on dit que l'homme est homéotherme. نقولوا على لوم اللي homéotherme هنا غاب سيتادير محافظ على درجة حرارته حاجة كيما هاك. homéotherme سادير هذه واش معناتها homéotherme. دونك هنا في هاد لي دو نوسيون واش راح نشدو بلي لا تمبيراتور عندنا تاع لا سورفاس سموها امبيونت، عندنا تاع الداخل لي زورغان انترن سموها كوتاني. في لوميوثيرمي لا تمبيراتور كونستون كوتاني تقعد كونستونت. احفظوها بعد من كوتاني كونستونت donc cutanée constante et extérieure change. في البوكيلوثيرمي la température constante varie avec la température extérieure تبدل مع la température extérieure. La chaleur produite à l'intérieur du corps est prise en charge par le courant sanguin et transportée par les vaisseaux sanguins. Ce flux thermique n'est possible que pour la température extérieure inférieure à celle du noyau. Donc le sang est un très bon conducteur. نفهموا باللي la chaleur اللي تكون à l'intérieur du corps اللي هي la chaleur cutanée تقدر تخرج لنا la surface تاعنا بلي فيسو سانغان. دونك لي فيسو سانغان هما اللي خرجوا لنا la température cutanée ou bien corporelle من l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps. Donc le sang c'est un très bon conducteur thermique. واش معناتها très bon conducteur thermique désolé. Quatrième titre c'est les variations physiologiques de la température. عندنا deux sous-titres. Premier sous-titre c'est les variations nectémérales de la température corporelle et le deuxième sous-titre c'est les variations au cours du cycle menstruel. On va commencer par les variations nectémérales de la température corporelle. nectémérale, c'est quoi nectémérale? nectémérale معناتها التغيرات اللي يصراونا في الجور، التغيرات اللي يصراونا في النهار تاعنا، هذه واش معناتها nectémérale. Donc عندنا la température du matin
وين تكون مينيموم لا تمبيراتور كاع في الجور كامل، وين تكون لا تمبيراتور تاعنا اقل درجه هي دو ماتان، تكون دو 36,4 degrés Celsius. Et on a la température du soir وين تكون ماكسيموم تكون 37,6. donc du matin كي نقولوا du matin يبدا لنا جينيرالمون من 4 تاع الصباح حتى ل 8 7 تاع الصباح، هذه دو ماتان. انت ماشي كامل وين تكون الشمس طالعه راهو ماتان. و دو سوار جينيرالمون يبدا لنا من 5 تاع العشيه حتى 9 تاع العشيه 8 تاع العشيه، هذه هي دو سوار. donc هذه هما les deux variations nocturales de la température cutanée. donc les variations nocturales de la température corporelle, la température du matin وين تكون minimum, la température du soir وين تكون maximum. نروحو دوكا les variations au cours du cycle menstruel. Cycle menstruel, bien sûr, chez la femme, la température varie au cours du cycle menstruel. Du premier تكون minimum تكون 36,5 degrés Celsius. Le matin ou du 14e jour, elle devient 36,8 degrés voire 37 degrés. À partir cette variation de la température au cours du cycle permet de dessiner une courbe de la température et qu'on appelle la courbe minothermique. La courbe minothermique qui permet de détecter la date de l'ovulation chez la femme. Donc, هاد التغيرات درجة الحرارة عند chez la femme يخلينا نرسمو واحد الكورب مينوثيرميك. دروك نشرح لكم هاد الكورب ونشرح لكم كامل ساكل منستريال. ديجا حنا قريناها في لومبريو، مي نعاودوها ونشرحوها هاد المره مع لا température. donc il faut rappeler que l'ovulation c'est la libération par l'ovaire d'un ovule. L'ovulation, l'ovaire يخرجنا ovule. هاد ovule تكون pris pour la fécondation. vous avez ici la calendrier. donc هنا لتحت عندنا la calendrier. 14e jour ici le 14e jour. Au-dessus de ce calendrier, vous avez le courbe de la température minothermique. Donc, c'est le courbe de la température minothermique. Alors, nous voyons que dans cette courbe, il y a deux plateaux. Il y a le premier plateau ici et le deuxième plateau ici. Et il y a le jour de l'ovulation, 14e jour. Ici, c'est le 14e jour. Premier plateau, la température est au-dessus de 37, correspondant à la phase folliculaire. Après l'ovulation, la température va monter de 0,2 à 0,5 degrés, formant ensuite le second plateau. Le deuxième plateau, c'est la phase lutéale. L'ovulation ici. L'ovulation se produit donc dans un court temps, donc un jour ici, un jour. Donc l'ovulation se produit donc dans un court temps lorsque la température remonte. واش معناتها؟ donc حنا كي نجيبو هاد الكورب راهو باين ديجا، نشوفو بلي عندنا بروميير بلاطو. ici c'est la première plateau. تكون درجة الحرارة تاعنا أقل من 36,7. Le jour de l'ovulation, la température تهبط ناس. Le jour de l'ovulation. Après l'ovulation, deuxième plateau, يسموها la phase lutéale, la température corporelle va augmenter. Des fois, توصل حتى 37 degrés Celsius. Donc, le jour de l'ovulation, راهو يجي باين وين la température تاع la femme تنقص. هذاك هو c'est le jour de l'ovulation. Donc, cinquième titre, c'est l'équilibre thermique.
un équilibre dit thermique entre la production de la chaleur ou bien thermogénèse et la déperdition de la chaleur ou bien thermolyse est très nécessaire. Donc, on a un petit schéma يبين لنا واش معناتها équilibre. الحاجه الاولى كي نشوفوا كلمه équilibre، الحاجه الاولى نورمالمون اللي تجي في بالنا هي تجي في بالنا شغل ميزان. دونك ليكيليبر تيرميك معناتها جوج حوايج متوازنين. دونك الكور تاعنا يحوس يوازن بين ترموليز. ترموليز سيدير كوا؟ ترموليز معناتها فقدان الحراره، والترموجينيز سي لا برودكسيون دو لا شالور معناتها يخدم لنا الحراره. Donc l'équilibre thermique ici يكون entre thermolyse et thermogénèse. Donc نعرفوا كيفاش يكون لنا thermolyse كيفاش يصرى والتhermogénèse كيفاش تصرى لنا. Donc كي يكون الكور تاعنا en équilibre thermique c'est quoi؟ c'est-à-dire بلي la température تاعنا تكون presque constant، تكون في هذوك المجال تاع لي فالور اللي درناه من الاول entre 36,4 et 37,6. دونك هاد لا تمبيراتور تاعنا تكون متوازنه ولوم يكون اون ميو تيرم. برومييرمون راح نبداو نعرفوا واش معناتها thermogénèse وكيفاش تصرى thermogénèse اللي هي la production de la chaleur. Donc on va commencer par la définition de thermogénèse. Thermogénèse est la production de la chaleur par l'organisme à partir des réactions dites exothermiques. Ces réactions sont premièrement les réactions du métabolisme cellulaire. Deuxièmement la contraction musculaire. Donc la définition de la thermogénèse normalement c'est très simple, la production de la chaleur par l'organisme. Donc le corps يخدم la chaleur à partir des réactions. هذا مكان راح نبداو بالحاجه الاولى اللي يخدم بها الكور تاعنا la chaleur اللي هي les réactions du métabolisme cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité d'énergie nécessaire par jour au fonctionnement de l'organisme chez un homme. واش معناتها يصراو des réactions. Par exemple, dégradation du glucose, qu'il y a beaucoup de réactions اللي يصراو في الكور تاعنا باش يعطونا الانرجي اللي نستحقوها في الجور تاعنا. وحنا على بالنا باللي لا شالور هي انرجي. دونك كي يعطونا هما ثاني انرجي معناتها ثاني راه يعطونا لا شالور. دوزيامون لا كونتراكسيون مسكولار. مش نروحوا لا كونتراكسيون مسكولار باغ اكزومبل يقول لي واحد كي يكون الانسان راقد راه بيان سور ما يكونش كاين كونتراكسيون مسكولار دو مسكول سكولاتيك. وي دونك واش عندنا كونتراكسيون مسكولار فيها او روبو يا ليفور. راح نبداو او روبو. واش معناها او روبو؟ الكور تاعنا ترموجينيز منين تجي؟ انت كي يكون او روبو باغ اكزومبل كي نكونوا راقدين دونك الكور تاعنا لا شالور هذيك منين يجيبها؟ Donc au repos, la chaleur produite au repos est due pour plus de la moitié des organes internes et presque au repos, la chaleur produite au repos est due pour plus de la moitié des organes internes. Donc les viscères 56%, cerveau 16% et les muscles, bien sûr les muscles lisses parce que les muscles squelettiques qui sont inactifs. Donc les muscles lisses 18%. À l'effort, il y a la contraction musculaire. À l'effort, l'activité physique augmente la production de la chaleur dans une proportion telle que la part de la musculature augmente atteint de 90% de la production de la chaleur. Donc à l'effort, quand le corps يتحرك وين تكون mouvement, presque 90% de la chaleur جايتنا من contraction musculaire. Deuxièmement, la thermolyse. La thermolyse est la perte de la chaleur par l'organisme par la radiation, la conduction, la convection et l'évaporation. La chaleur se déplace suivant son gradient de concentration des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides. Donc on a thermolyse. معناتها الجسم تاعنا يفقد الحرارة بربع mécanisme. Soit radiation, conduction, convection et l'évaporation. Et la chaleur se déplace en degrés de concentration est normale. On va commencer par la radiation. Donc la radiation, c'est un échange de chaleur entre deux milieux sans que le milieu intermédiaire ne participe nécessairement à cet échange à partir des ondes.
Donc radiation معناتها يكون عندنا échange de la chaleur bien sûr entre deux milieux, mais le milieu intermédiaire ما يتأثرش بهاد la chaleur. Ou généralement radiation il y a un rayonnement donc à partir des ondes. Par exemple, le rayonnement solaire est capable de chauffer la Terre bien que le milieu intermédiaire اللي هو l'air عنده une température plus basse. الشمس تزيدنا من الحرارة تاع الأرض. مي كان نروحو نشوفو la température تاع l'air اللي هي le milieu intermédiaire بين الشمس والأرض نلقاو بلي درجة الحرارة تاعو هابطة ياسر ما نلقاوهاش كيما تاع الميليو 1 اللي هو الشمس ou bien le milieu 2 اللي هو الأرض. هذه premièrement. Donc normalement c'est très facile. Radiation, échange de la chaleur entre deux milieux. Je vois des autres exemples. Donc هذا normalement هو يبين أكثر. عندنا si la température du corps est supérieure à la température de l'environnement. Donc le cas numéro 1. وين تكون la température تاع الكور الجسم تاعنا supérieure à la température تاع l'environnement. Le cas numéro 1 نعطيكم exemple. Par exemple كي نروحو للبحر الماء تاع البحر بارد. Donc هذا exemple. Donc واش يصرى هنايا la chaleur irradiée par le corps est supérieure à celle irradiée à partir de l'environnement. Donc شوف يعني ندير هنايا اسهم هادوم بالازرق. هذه واش معناتها هذه لا شالور ايراديي باغ لو كور معناتها الحراره المفقوده من الجسم تاع الانسان جايه اكثر كنشوفوا عدد الاسهم راهم اكثر سوبيريور ا سيل ايراديي ا بارتي دو لونفيرونمون دونك تكون الحراره المفقوده من الجسم اكثر من الحراره المكتسبه. Premier exemple, si la température du corps est supérieure à la température de l'environnement, donc la chaleur irradiée par le corps est supérieure à celle irradiée à partir de l'environnement. Si la température de l'environnement est supérieure à la température du corps, la chaleur irradiée par l'environnement est supérieure à celle irradiée à partir de le corps. Donc الجسم تاعنا يكتسب حرارة أكثر من يفقد الحرارة في deuxième exemple. ونكمل la radiation. احنا واش راح نشدو c'est un échange de la chaleur. La radiation c'est un échange de la chaleur entre deux milieux à partir des ondes. تبادل الحرارة عن طريق الأشعة. La radiation قلنا كي تصنع radiation donc automatiquement راح تصنع perte de la chaleur. La conduction transfère de la chaleur entre deux objets de différentes températures et qui sont en contact direct. Donc, connexion, يكونوا عندنا deux objets, la température تاعهم مش كيف ويكونوا en contact direct. Par exemple, عندنا هنايا هذا رضا وعندنا هنايا كرسي. نشوفوا la température تاع رضا قبل ما يريح في الكرسي نلقاوها 37 ونشوفوا la température تاع هذا الكرسي نلقاوها 22. يصرى ان كونتاكت بين لا شاز هذيك ورضا واش نروحو نشوفوا الحراره بيناتهم نلقاوها 36.4. دونك واش تصرى رضا فقد من الحراره تاعو وراحت للكرسي ومن بعد يولي كامل رضا مع الكرسي يولي شغل اوبجي واحد ما يوليش كل واحد وحده عندهم ميم طومبيراتور. تشوفي لا طومبيراتور تاع رضا تلقاها 36.4 ولا تاع لا شاز تلقاها 36.4. Maintenant, une petite remarque, l'impact de la chaleur par conduction est limité et ne représente qu'une faible part de l'ensemble de la chaleur évacuée par le corps. Donc, par exemple, quand le corps est en contact avec un objet, par exemple, moi je contacte avec la chaise, la table, etc. ما راح تصنع part de la chaleur. واش نشدو منها la conduction. Donc la conduction, الكور تاعنا مع objet واحد اخر كرسي حيط طابله ارض ما باليش المهم يكونوا الكور تاعنا مع اوبجي واحد اخر. Troisièmement عندنا la convection. La convection c'est le refroidissement de la peau par le vent ventilateur ou par l'eau. Donc convection واش يصرى تبريد للجسم تاعنا كيف فقدان للحراره سوا par le vent اللي هو الريح ولا par le vent ou bien l'air ou bien par l'eau. Donc, عندنا زوج حوايج في الconvection. Donc, عندنا remarque في الconvection. La convection de l'eau est beaucoup plus importante que la convection de l'air, car l'eau est en contact avec la peau ne sort pas d'isolant comme l'air. واش معناتها هادي؟ معناتها كي يكون la peau تاعنا en contact avec l'air راهو l'air يعتبر
ايزولون، معناتها يعتبر عازل، ما يكونش معاه فقدان الحراره كبير. لو كي يكونوا ان كونتاكت افيك لو، لو ما يعتبرش عازل للابوتان، دونك يصرى فيها فقدان ولا اكتساب للحراره كبير. باغ اكزومبل على هاد واحد يدخل البحر، والبحر لا طومبيراتور تاعو درجه الحراره تاعو بارده، الوغ راح تكون فقدان الحراره تاعو في الماء اكثر من كي يكون في l'air. L'évaporation, c'est la production de la vapeur d'eau en deux façons. Premièrement, par la sueur ou bien la perspiration insensible de la respiration. Production de بخار الماء. Donc, soit يكون على شكل sueur اللي هو العرق، ou bien la perspiration insensible de la respiration. كنتفكروا المعادلة تاع التنفس نشوفوا باللي في الاخير يخرج لنا l'eau. Donc l'eau permet d'évacuer 0,58 calories par 1 gramme d'eau. Cette sudation peut atteindre 1,5 litres par l'heure. كل 1 gramme d'eau مفقودة راح نفقدوا معها énergie 0,58 calories. Donc imagine تكون عندنا sudation اللي هو تعرق، في كل ساعة نفقدوا 1,5 litres. دونك راح تكون عندنا دينارجي كبيره مفقوده. دونك قلنا مش صارنا ليكيليبر تيرميك، لازم يكون عندنا ايكيليبر بين thermolyse et thermogénèse. بدينا بالthermogénèse. Thermogénèse, c'est la production de la chaleur à partir des réactions. هاد les réactions soit يكونوا des réactions du métabolisme cellulaire ou bien la contraction musculaire. هادوم les deux voies pour produire la chaleur. Deuxièmement, on a la thermolyse. La thermolyse, c'est la perte de la chaleur par l'organisme, soit par, premièrement, radiation. Donc, radiation, c'est un échange de la chaleur entre deux milieux par les ondes. Deuxièmement, par convection. Convection aussi, c'est le transfert de la chaleur entre le corps et entre objets, soit la table, la chaise. Convection. Convection, c'est échange aussi de la chaleur entre le corps, bien sûr, et l'air ou bien le vent et l'eau. Donc soit l'air, soit l'eau. Dernièrement, c'est l'évaporation. L'évaporation est aussi la perte de la chaleur, soit par la sueur ou bien par la perspiration insensible de la respiration. Les conclusions. Tout dépend de la température ambiante. L'organisme peut perdre comme il peut gagner de la chaleur par radiation, convection, convection. Si la température ambiante est supérieure à celle du corps. Et dans ce cas-là, c'est l'évaporation qui permettra au corps d'évacuer la chaleur. واش معناتها هاد la conclusion. Radiation, convection de la thermolyse ومن بعد gagner de la chaleur. Donc هادو normalement كنجو نفكروا نقدروا نكتسبوا بهم حراره ونقدروا نفقدوا بهم حراره. عندنا لي ميكانيزم دو لا thermorégulation. دونك الكور تاعنا كيفاش رياجي او شو او فخوا، يتصرف في وسط وين تكون الحراره وين تكون البروده. دونك قبل ما نبداو لي ميكانيزم هادو او شو او فخوا لازم نعرفوا l'hypothalamus, principal centre d'intégration de la thermorégulation. Donc l'hypothalamus, c'est le principal centre d'intégration de la thermorégulation. Donc عنده rôle d'un thermostat. Thermostat هو مقياس درجة الحرارة. L'hypothalamus جاية في le cerveau. Donc premièrement, on va commencer par la thermorégulation au chaud. Donc le thermostat hypothalamique détecte une température supérieure à 37. Des modifications apparaissent immédiatement qui augmentent les pertes de la chaleur et l'inhibition de la production de la chaleur. Donc le perte de la chaleur, c'est la thermolyse par stimulation sympathique des glandes sudorépare qui permet d'évacuation de la chaleur par évaporation. Deuxièmement, inhibition de la production de la chaleur par une vasodilatation. Vasodilatation, c'est-à-dire l'augmentation de la lumière des vaisseaux sanguins. Donc le sang chaud envie des vaisseaux de la peau. La chaleur se dissipe à la surface de la peau par radiation, convection et convection. Donc la thermorégulation au chaud se fait par deux mécanismes. La thermolyse et l'inhibition de la production de la chaleur.
la thermolyse par l'évaporation et l'inhibition de la production de la chaleur par une vasodilatation qui permet de transporter le sang chaud la surface du corps, puis va dissiper par une radiation, conduction et convection. Deuxièmement, la thermorégulation au froid. Lorsque le thermostat hypothalamique est placé à une température inférieure à 37, apparaissent des réactions particulières qui ont pour but de conserver la chaleur à l'intérieur du corps et aussi d'autres réactions qui ont pour but d'augmentation de la thermogénèse. Donc, premièrement, on va commencer par la conservation de la chaleur, se fait par une vasoconstriction cutanée, l'érection du poil ou bien la chair du pouls, et troisièmement par l'arrêt de la sudation. Et l'augmentation de la production de la chaleur ou bien la thermogénèse se fait par une frisson d'origine hypothalamique, la stimulation sympathique de la thermogénèse et l'augmentation de la libération de la thyroxine. Donc, on va commencer par la conservation de la chaleur, se fait par une vasoconstriction cutanée. La vasoconstriction, c'est-à-dire la diminution de la lumière des vaisseaux sanguins. Alors, la chaleur du corps, on met la surface du corps. Deuxièmement, l'érection du poil, la chair du pouls. La chair du pouls, donc, évidemment, cette réaction ne joue pas un grand rôle chez l'homme qui a un peu de poil. Troisièmement, arrêt de la sudation. La sudation est totalement arrêtée par le refroidissement. Ceci entraîne évidemment un arrêt de la thermolyse par évaporation, à l'exception de la perspiration insensible. Donc, bien sûr, نقدروا نحبسوا la sudation, mais ما نقدروش نحبسوا التنفس sinon نموتوا. La conservation de la chaleur. Au froid, عندنا soit vasoconstriction, érection du poil, et troisièmement, arrêt de la sudation. Deuxièmement, on a l'augmentation de la production de la chaleur. Le frisson d'origine hypothalamique, augmentation du tonus musculaire squelettique lors d'un frisson très intense. La production de la chaleur peut être 5 fois plus élevée que normalement. Deuxièmement, dans la stimulation sympathique de la thermogénèse. La stimulation, donc le système sympathique par adrénaline et noradrénaline circulant peuvent augmenter immédiatement le métabolisme cellulaire par une augmentation de l'oxydation du nutriment, ce qui va augmenter la production. L'inertie تاع لي دو هرمون ادرينالين و نورادرينالين هادو يولونا في لو سون من بعد كي يولونا في السون يروحوا لنا واش تصري توغمونتي لا ميتابوليزم سيلولار thermogénèse تصرنا par la métabolisme cellulaire et la contraction musculaire. Donc كي تزيدنا métabolisme تولي عندنا beaucoup d'oxydation و تعطينا la chaleur et l'énergie. L'augmentation de la libération de la thyroxine. Donc la température extérieure va diminuer. Deuxièmement, activation hypothalamus va libérer anormalement les hormones thyrolibérines. Troisièmement, stimulation de la glande thyroïde qui libérait plus de thyroxine dans le sang. Donc thyroïde, normalement, dit au niveau de queue, en avant de trachée. Quatrièmement, activation adénoprophyse qui sécrète la thyrostimuline, TSH. Après, tu as une augmentation de vitesse du métabolisme cellulaire, cible et protection de la chaleur. Mais لازم نعرفوا باللي في هذه الأخيرة l'augmentation de la libération de la thyroxine ما تكونش immédiatement parce que تسحق beaucoup de semaines. Donc هذيك للمدى الطويل. La définition de la zone de neutralité thermique. On dit qu'un corps a une neutralité thermique lorsque son organisme ne lutte ni contre le froid ni contre le chaud, pour laquelle l'organisme est en équilibre thermique.
donc ما تكون لا réagirait contre le froid ni contre le chaud. Avec un thermogénèse minimum, donc تكون عندنا thermogénèse minimum bien sûr باش نحافظوا على الحرارة, équilibré par un thermolyse sans évaporation. Donc thermolyse sans évaporation, bien sûr, convection, donc évaporation bien sûr. Ceci peut exprimer par l'équation de l'homéostasie thermique. Donc l'équation de l'homéostasie thermique, plus M, plus ou moins R, plus ou moins C, plus ou moins K et moins E est égal à 0. E c'est l'évaporation, K c'est la convection, C c'est la convection, R c'est radiation et M c'est la thermogénèse minimum. La zone de neutralité thermique, E est égal à 0. Donc l'évaporation, sans évaporation, donc E est égal à 0. Donc un plus M, parce que thermogénèse, حاجة positive, protection. Donc على بها درنا plus M. Moins R, معناتها تفقد. على بها درنا moins radiation, كيف moins convection et moins convection. Parce que هذا فقدان est égal à 0. رحت حوست على هذا الكوب بان لي بلي واضح اكثر. شوف دونك هذه اون روج هي تhermogénèse, نعتبروها thermogénèse. هنا راه كتبنا ميتابوليزم باسكو دونك thermogénèse تكون بالميتابوليزم بوكو بلوس. اوكي دوزيامون هنا عندنا بارت, هذا عندنا بارت, هذا thermolyse. وهذه هي لوميوثيرمي. لوميوثيرمي قلنا هي l'équilibre entre thermogénèse et l'équilibre entre thermogénèse et thermolyse. نشوفوا هنايا هذه هي لا زون دو لا نوتراليتي تيرميك, وين تكون لو thermolyse ستابل وتكون thermogénèse ستابل. دونك كي يولوا هادو ملي دو ستابل راح تولي عندنا إكيليبر بيناتهم. هاي عندنا إكيليبر, وحده ما راهي تزيد وحده ما راهي تنقص. إكيليبر بيناتهم معناتها الكور تاعنا ما يفقد حرارة ما يكتسب. دونك تصلنا عندنا لوميو. Maintenant l'acclimatation. L'acclimatation, donc le corps possède un autre moyen pour contrôler sa température qui est habituellement plus puissant que ne le reconnaissaient autrefois les physiologistes. C'est le rôle de comportement. Ça veut dire quoi? Donc l'acclimatation, généralement, il y a une adaptation avec l'environnement par des autres moyens ou bien des autres mécanismes اللي مش في الكور تاعنا. donc l'homme هو اللي يدير. دوك هيك بلي زيكزامبل تفهموش معناتها. donc عندنا l'acclimatation au froid et l'acclimatation au chaud. On va commencer par l'acclimatation au froid. Donc l'acclimatation au froid, porter des vêtements chauds pour éviter déperdition de la chaleur, boire des liquides chauds, augmenter l'activité musculaire volontaire, changer de posture pour réduire la surface corporelle exposée, par exemple croiser les bras. Donc l'acclimatation au froid. واش معناتها كيفاش تتأقلموا وين يكون البرد. Porter des vêtements chauds pour éviter déperdition de la chaleur. نلبسو لبسه دافيه باش ما نخلوش لا شالور تاعنا تضيع. Deuxièmement, boire des liquides chauds. Boire des liquides chauds normal, هذه مشروبات ساخنه. Augmenter l'activité musculaire volontaire. نكثروا من الحركه. Par exemple, نمشو. Et changer de posture pour réduire la surface corporelle exposée. Par exemple, croiser les bras. Donc نبدلوا الوضعيه اللي نكونوا مريحين فيها باش ما نخلوش مساحات ياسر معرضه للخارج. Par exemple, croiser les bras. Deuxièmement, عندنا l'acclimatation au chaud. L'acclimatation au chaud ou porter des vêtements amples, couleur claire, qui réfléchissent l'énergie radiante et réduisent le gain de chaleur. La peau lui absorbe l'énergie radiante du soleil. Boire du boisson fraîche, augmenter la convection ventilateur, diminuer la température extérieure, bien sûr par exemple le climatiseur. Donc l'acclimatation au chaud. Porter des vêtements amples, c'est-à-dire خفاف, des couleurs claires, donc ألوان خفيفة ومش noir, qui réfléchissent l'énergie radiante et réduisent la gain de chaleur. Donc réfléchissement تعكس لنا الأشعة اللي جينا من الشمس
وتنقصنا من فقدان الحرارة. Deuxièmement, boire des boissons fraîches. Le meilleur boisson fraîche هو l'eau. Donc l'eau لازم تشربوا ياسر l'eau وين تكون سخانة. Augmenter la convection, diminuer la température extérieure, par exemple le climatiseur. Donc le climatiseur il نقصنا من la température تاع l'environnement. Alors la température الأولى اللي أثر فينا هي la température تاع la surface تاع la peau. Alors هنايا فهذا لا دينيير تيتر درناه في الكور. دونك في الكور درنا هادوك كامل هادوك لي تيتر اللي فاتوا. هادو من لا تمبيراتور سنترال كيفاش نقيسوها ولا فيافر هادو حوست عليهم ولقيتهم في كلكو ديابو تاع لي زوتر فاكولتي. وتاني شفت واحد الفيديو يقول لك بلي لا فيافر راح نعاودو نقراوها في 3 اني ان شاء الله. الوغ لازم تكون عندنا شغل تكون عندنا فكره مسبقه. دونك بسم الله لا تمبيراتور سنترال كيفاش نقيسوها. دونك عندنا 4 فوا نقدروا نقيسوا بهم لا تمبيراتور سنترال سوا بوكال سيتادير من لا كافيتي بوكال نلقاوها في ريكتال. دونك ريكتال اوزوفاجيان اي تيمبانيك معناتها من الطبله تاع الاذن. لا تمبيراتور كوتاني ميجور باغ لا ترمومتر اللي هو هذا هو مقياس درجه الحراره. وقلنا من قبل حنا ديجا ربي خلق لنا ترمومتر في الكور تاعنا اللي هو ليبوثالاموس. دونك ليبوثالاموس هو ترمومتر ناتورال جاي اللي فيه قلنا بارتي انتيريور او بارتي بوستيريور. واحد ريسبونسابل ترموجينيز وواحد ريسبونسابل على لا ترموليس. دونك نجو لا فيافر هي الحمى. Donc la fièvre c'est quoi? Une élévation anormale de la température corporelle plus de 37,3 le matin et de 37,6 le soir en dehors de tout exercice musculaire aux variations de la température ambiante, généralement à cause d'infections bactériennes ou bien virales ou bien la destruction tissulaire par exemple par l'IDM. Donc واش معناتها فيافر؟ دونك فيافر قال لك هي إلافاسيون انورمال دو لا تمبيراتور معناتها زياده في درجه الحراره ما تكونش انورمال تكون في الصباح 37.3. الوغ حنا قلنا في البدايه باللي لا تمبيراتور في الصباح تكون 36 في الليل تكون قال لك 37.6. الوغ حنا قلنا تكون قريبه ل 37 en dehors de tout exercice musculaire ou variation de la température ambiante. En dehors de tout exercice musculaire ou variation de la température ambiante. معناتها هاد الحراره تكون عندنا بلا ما نديرو اكتيفيتي مسكولار بلا ما نتحركو وبلا ما تكون لونفيرونمون تاعنا سخونه ولا بارده تكون ثابته. دونك الكور تاعنا وحده يسخن جينيرالمون كوز دانفكسيون بكتيريان او فيرال معناتها بسبب البكتيريا او بيان الفيروسات او بيان باغ ديستركسيون تيسولار كلكو تيسو عندنا يتقطعوا. دونك ما يوليش عندنا ايزولون تاع لا شالور باغ اكزومبل التيشو مسكولار كي يتقطع في لي ميكانيزم. دونك لي ميكانيزم دو لا فيافر راح نشوفوا الاسباب تاعها من واش جينا وكيفاش تصرى. Donc, elle est due à la libération des protéines anormales, les interleukines dans les liquides biologiques. Ça règle la thermostat à un niveau plus à la moyenne. السبب تاعها يكوننا يتفرزونا بوكو دانترلوكين في لي ليكيد تاعنا. دونك تزيد درجه الحراره. وحنا قلنا من قبل انفكسيون بكتيريان ولا فيرال وحنا على بالنا باللي كي تدخلنا دي فيروس ولا دي بكتيري في الكور تاعنا راح تصرى لنا هذو استجابه مناعيه. دونك الانترلوكين هما عندهم غول في الفارياسيون انورمال تاع لا تمبيراتور. Tous les mécanismes capables d'augmenter en cas de fièvre augmentent la protection de chaleur, se déclenchent au maximum. Automatiquement, le corps تاعنا les mécanismes تاع thermogénèse يخدموا au maximum. مثلا قلنا باللي اصلا الكور ما يكونش يتحرك قلنا باللي صون activité musculaire. واش يقصد هنا tous les mécanismes capables d'augmenter en cas de fièvre augmentent la protection de chaleur se déclenche au maximum. دونك هنا واش يقصد بهم؟ يقصد لي ميكانيزم هادم لي ديكلونشا او ماكسيموم يقصد بهم هما لي رياكسيون دو ميتابوليزم سيلولار. لي ليميت si la température est supérieure à 42 les mécanismes de régulation thermique sont inefficaces pour lutter contre cette protection de chaleur. Il peut y avoir un phénomène de destruction comme par autobrûleur
مور. دونك هنا واش معناتها كي تكون الحراره تاعنا supérieure 42 دونك الكور تاعنا ما يوليش قادر يكونترولي هاد لا تمبيراتور. دونك سما كاع لي ميكانيزم ما يولوش يخدموا. دونك كي نقول واحد نحرقوه وراح يموت اذا ما هبطنا درجه الحراره تاعو باغ اكزومبل بلا كلاص اكسيتيرا. هادو نقدروا نهبطوا درجه الحراره تاعو. Si la température est inférieure de 25 degrés, la mort survient par une baisse de métabolisme. Donc هنايا دوزيام كي تكون درجة الحرارة أقل من 25 واش يصرى قبل تصرانا اون باس دو لا ميتابوليزم. دونك هادوك راه البرد ياسر دونك ما يتوليش لي هادوك لي زورغانيز يتحركوا. دونك ما يوليش يصرنا ميتابوليزم دونك لا مور. Autour de 30 il n'y a pas de lésion grave bien que les fonctions soient ralenties et le sujet reste dans le coma tant qu'il n'est pas réchauffé. Donc هنايا كي تكون في الثلاثينات يديروا في الكوما يقدروا يصوبوه يعني يقدر يعيش. لي ميديكامون انتي بيروتيك دونك هادو في الكاد تاع الفيافر بيان سور حنا ماناش راح نحفظوهم. هادو عندنا لاسبيرين باراسيتامول ايبوبروفين اي كورتيزون. اي عندنا دي تريتمون نون ميديكو باغ اكزومبل vissue de glace sur le gros tronc artériel, l'aorte et fémorale, compresse froide toutes les minutes sur le front, déshabillage, ventilation à la pièce, déhydratation importante 2 à 3 litres par jour et repos. Donc vissue de glace sur le gros tronc artériel. donc حنا اصلا قلنا من البدايه باللي لي فيسو هما ينقلوا لنا الحراره. دونك كي نديروا فيهم لا غلاس راح تصلهم فازو كونستريكسيون راح ينقص لا لوميير تاعهم. كومبريس فروid toutes les minutes sur le front donc elle est normale. déshabillage اللي هي نحلوا الملابس تاعو. ventilation à la pièce ventilation normale ou bien climatiseur. hydratation importante 2 à 3 litres donc قلنا surtout في الصيف لازم تشربوا الماء ياسر. et repos. Conclusion. La thermorégulation fait intervenir des fonctions physiologiques et comportementales ajustées qui sont coordonnées par l'hypothalamus pour permettre le maintien de la température corporelle relativement constante et indépendante de fluctuations temporelles et cliniques. Cette stabilité de la température corporelle de 37 degrés se fait optimale pour le bon déroulement des réactions biochimiques au sein des cellules, permettra ainsi à l'organisme de maintenir son homéostasie. Donc من الكونكليزيون واش راح نفهموا من هذا الكور كامل؟ راح نفهموا باللي الكور تاعنا لا تمبيراتور تاعو عندها كنترول اللي هو ليبوتالاموس. دونك ليبوتالاموس هي الكنترول تاع التمبيراتور تاع الكور. دونك فيها كوتي وين يحفز على ترموجينيز وفيها كوتي وين يحفز على ترموليز. دونك مش يخلي لا ستابيليتي تاع لا تمبيراتور تاعنا في واحد المجال وين ما يصيرناش دي بروبليم في الاورغانيزم تاعنا باغ دي رياكسيون بيوشيميك. البوت الاساسي هو دو مانتونير سون هوميوستازي. الهوميوستازي دونك الهوميوستازي يقصدوا بها بلي الكور تاعنا يحافظ على روحو مالغري التغيرات اللي يكونوا à l'extérieur. هذه واش يقصدوا بها l'homéostasie. Donc maintenant on va faire quelques QCM. On va commencer. Bismillah. Donc A, chez l'homme, l'horripilation adrénergique. Donc chez l'homme, l'horripilation adrénergique permet de créer une couche isolante pour se protéger efficacement du froid. Donc on a le contrôle hormonal الوحيد اللي قريناه اللي هو تاع l'hormone thyroxine et les hormones thyroïdiennes. Donc ما قريناش l'adrénaline. Donc c'est faux. La baisse de la température va entraîner une stimulation du noyau hypophysaire postérieur. Donc, nous avons l'hypothalamus, mais nous avons l'hypophyse. Donc, B, lors d'une baisse de la température, on observe une vasodilatation pour que le sang réchauffé
pour que le sang réchauffe la partie superficielle du corps. Donc, elle dit c'est faux parce que lors d'une baisse de la température, on observe une vasoconstriction, mais pas vasodilatation. Donc, c'est faux. Donc, je pense que c'est juste. Donc, deuxième question. À propos de la thermorégulation, A. La température du corps humain varie physiologiquement au cours de la journée. Donc, jusqu'à maintenant, c'est juste. Elle est maximum en 17 heures et minimale à 5 heures. Donc, c'est juste. في الصباح قلنا تكون مينيمال et في الليل تكون maximum. C'est juste. Lors des 6 menstruations, la température augmente de 0,5 degrés avant l'ovulation. Donc non, mais avant l'ovulation. Augmente après l'ovulation. Donc ça, c'est faux. L'acclimatation correspondant à une adaptation à court terme de la thermorégulation. Donc, mouche court, c'est long. Donc, c'est faux. À long terme. D. Les échanges thermiques entre la peau et un fluide comme l'air se fait par convection. Donc, non. L'air et l'eau se fait par une convection. Donc les propositions A, B, C, D sont fausses. Donc elle est numéro 3. L'homme est un homéotherme, c'est-à-dire qu'il est fortement dépendant des conditions atmosphériques pour sa température. Donc elle est bien assez fou parce que l'homme homéotherme est indépendant des conditions atmosphériques ou bien la température externe. Deuxièmement, la constante de la température ne s'applique que pour les organes noyaux du corps. Donc jusqu'à là, c'est juste. Donc cœur, c'est juste. Foie, c'est juste. Les muscles squelettiques, mais je ne les organes internes. Donc c'est faux. La température de l'homme est plus importante de 16 heures à 5 heures du matin. Donc, c'est juste. La température augmente environ 0,5 à partir du 15e jour du cycle menstruel. Oui, c'est juste. Et c'est faux. Donc, la réponse c'est... ou bien les réponses, c'est C et D. Question numéro 4. Donc, la constante de la température centrale résulte d'un équilibre entre la thermolyse et la thermogénèse. Donc, bien sûr, c'est juste. Un adulte a un ortie thermique faible. قصور معناتها ما يقدرش الكور تاعو ما يقدرش يتحكم في la température. Il ne risque pas des variations thermiques importantes, donc bien sûr c'est faux. Donc هو ما يقدرش يتحكم في la température تاعو. Bien sûr راح يكون عنده beaucoup de variations على حسب la température externe. L'acclimatation est une adaptation de courte durée des variations de sa température, donc c'est faux, de longue durée. Donc c'est faux. Les échanges thermiques sont faits majoritairement par convection et peu par radiation. Donc bien sûr, c'est faux. Donc on a convection, radiation et convection et évaporation. Et la réponse c'est faux. Donc la réponse c'est A. La question numéro 5. Les pertes insensibles présentent par jour 390 kilocalories environ. Donc حنا ما قريناش كيفاش هذه donc ما على باليش. Les pertes insensibles correspondant aux pertes d'eau dans les selles, l'urine et la sudation. Donc c'est juste. Donc l'eau généralement dans les selles,
l'urine et la sudation. Les échanges thermiques par radiation sont la résultante entre les rayons reçus et les rayons émis par le corps. Donc c'est juste. Le phénomène de convection résulte d'un échange thermique entre la peau et un fluide à son contact. Donc c'est faux. Donc convection est avec l'eau ou bien avec l'air. Convection avec les objets. Radiation par les rayons. Évaporation par la perspiration insensible de la respiration et par la sudation. Donc c'est faux. Donc les réponses c'est A, B, C. Donc on n'a pas A, mais bon, B et C sont justes. Consigne numéro 6 ou bien 5, je ne sais pas. Donc une baisse de la température est intégrée dans la noyau thalamique postérieur. Donc c'est faux. Hypothalamique. Donc c'est faux. Une hausse de la température est intégrée dans les noyaux hypothalamiques rétro-optiques latéral immédiat. Donc non. Donc on a comme l'information. Donc l'hypothalamus il est constitué par deux parties. Il y a deux parties. Il y a la partie antérieure ou il y a la partie postérieure. Ok. Donc la partie antérieure est stimulée ou bien يخدم qui تكون la température تاعنا زايدة. Donc, il stimule la thermolyse. Et la partie postérieure, il stimule la température rapide. Donc, il stimule quoi? Il stimule la thermogénèse. Donc, antérieur, c'est pour stimuler la thermolyse et postérieur stimule la thermogénèse. Donc, médian et latéral, donc c'est faux. La thermogénèse induit une sécrétion d'adrénaline et des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est faux. Parce que normalement, on a les hormones thyroïdiennes. Je ne sais pas, est-ce que l'adrénaline c'est juste ou bien non. Sur l'effet de l'adrénaline, on observe en environnement chaud une vasoconstriction. Donc, chaud et vasoconstriction, c'est faux. Parce que chaud, ça a une vasodilatation. Le frisson met en jeu le système nerveux végétatif et augmente le métabolisme d'un facteur 4. Donc, augmente le métabolisme 5 fois. Donc, c'est faux. Mais, donc c'est juste. Parce que le système nerveux végétatif et augmente le métabolisme. Donc B, l'adaptation comportementale commandée par le système régi par le noyau hypothalamique postérieur sera de porter des vêtements chauds et d'augmenter l'activité physique ou bien musculaire. Donc l'hypothalamus postérieur, c'est pour qui trouve la température donc postérieur augmente la thermogénèse. Donc qui a les actions, donc on augmente la thermogénèse. Donc c'est juste. Une hypotension artérielle relative peut être observée dans un environnement très chaud. C'est juste. L'hypotension artérielle, c'est-à-dire نشوفوا العروق تاعنا presque هكا. Ok. Une hypotension artérielle sera due à une vasodilatation cutanée. Vasodilatation, donc c'est juste. L'augmentation de la vasodilatation, c'est l'augmentation de la lumière des vaisseaux sanguins. Donc, c'est faux. Donc, les réponses sont B, C et D ici. Donc, merci, j'espère que vous avez. Donc, le plus important, هو تفهموا الكور وتجدوا الحوايج المهمين et bon courage pour tout le monde
اللي ما فهمش حاجه ولا يقدر يكونتاكتيني. جو بونس كو البرومو كامل تعرفوا فيسبوك تاعي. الوغ دونك اذا ما فهمتش في حاجه في هذا الكور ابعتولي وان شاء الله نسيي نفهمكم. ميرسي.